जे मुख्यमंत्रीचे उल्लेख दिनो काही ठीक છે પત્રકાર પરિષદે મુખ્યમંત્રી આમ કેવો કહી કે આનો વિષય હેગો છે કારણ કઈ જ कोणी કે છે કઈ समाज विश्वास कार्ड मेलोचा मग अंगच पहिली पाळी घेतो मचो करण समाज छे समाजचं करण मचो आणि समाज मारे विश्वास कार्ड मेलोचा आणि या सारी आन मन बेटरेचा तो म्हणून मग 5% म्हणून जतेतून आपण लेखी काही देईनी होतीतून आपण शांत पेटेवाळायचे तो मग समाजाची गद्दारी करू शकतो कोणी जेन मांडी लगातार राजकारण करायचं की इलेक्शन निवडणुकीन उभेरचं व वनूर देखो की ABCD टीम काही करण म्हणून काम करायचं बिंदास करो पण मार केणू हीच मग समाजापुरता भेटूचू मन कोणत्याही पक्षातील लेणू देणू छेनी मग समाजापुरता फक्त बंजारा समाज एक काही लोक असं वाटायचं की वनूर नेता वनूर बापचं पण मार बाप ही मार समाजचं आणि मार समाजेर जे पोरपोऱ्याचं वनून न्याय મળે હેણું કરણ મગ આજ ભેટું છે આ તો ભાઈઓ તમને સારી મારે એક હાથ જોડે વિનંતી છે એ હિડો જાસ્ત શેર કરો કઈ આપણે સમાજને યોગ્ય લેખી મળે લાગે છે ઠોસ પુરાવા મળે લાગે છે જનાજ કઈ તરી નિર્ણય એક જના ન્યાય લાગે આપણે કઈ ઠોસ પુરાવા હાલી મળરો તો કોણ ભાઈઓ એ પર તમે લક્ષ્ય ઘાલો એ કઈ હલકી વાત છે આપણો शिष्ट मंडळ गयो शिष्ट मंडळ लेखी दिने कई मुख्यमंत्री न्यूज में रिपोर्ट दिनो कई कोण दिनोच भाईओ जास्त लोक ही व्हिडिओ शेअर करो आणि जागृत करो जय शेवालाल।